You are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsuranon. Ang atong oras karon alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamot. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tinusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantulian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon. Panginlabot, pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayong nga atong kapadagay dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta ug maayong buntag? Aniya na sabkitan ining atong tulumanon panginlabot nga mudayon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay gikan sa Lunes hangtod sa adlawng Biyernes, alas 10 hangtod sa alas 11 sa kabuntagon. Karong buntaga, ubay-ubay ning mga isyu nga atong hisgutan. Gani, ang una unta nako nga tukion mao kadtong balita kagahapon nga lagi nga dunay ceasefire sa mga linabayay o mga mahait nga pong sa mga membro sa Senado o sa Kongreso o Senado. Ug niya daw nagali indon ta paglaom nga humanian ng ceasefire katong igaw lagi nga wa na ang linabayay o mga mahait nga pong dunay ceasefire nga gisunod ang Kongreso ug ang Senado. Matud pa dire after sa ceasefire murag gituhuan nila nga ang Kamara ug ang Senado mo parusot sa katong inang kuan ba mga kiningingon resolution on both houses. Katong resolution sa Kongreso ug Senado nga nagtawag lagi nga ilang hisgutan ang mahitungod sa plano nga charter change labi na ang pag-usab ang gitutukan ug ang tuyo nga usbon gyud maong ang economic provision sa atong batakang balaod sa 1987 Constitution. Why labot ang political nga aspeto niini. Apan nalipay na unta ta niini. Para nako murag pagkanindot ng paminawon nga magkahiusa na gyud ang mga atong mga magbabalaod, ang atong mga kongresista ug ang mga senador. Apan murag nahakalita na sabta kay sa balita karong buntag murag ang nauna nga atong napunit nga balita mao kining World War sa Kamara ug sa Senado. Murag miinit na sab. Sa ato pa ang linabayay o mga mahait ng mga pong entry sa Kongreso ug sa Senado nibalik na sab. Sa ato kadtong mga pagtuo, mga huna-huna nga mahinayon, no, magpadayon unta tong maayong relasyon na sa mga membro sa Kongreso ug sa Senado dako kayog
kahigayunan nga sa Marso kuno mulusot na ang katong kuan ba gikas resolution of both houses sa nga number 6 kana resolution sa duha ka balay-balauranan ang Senado o Kongreso nga medyo lagi magsabot na sila akong balikon mahitungod lagi sa amendment sa kausaban sa probisyon sa usa sa mga probisyon sa atong batakang balaod ang mahitungod sa economic provision. Pero ambot lang unsay linugdangan ni ato nya nang tukion no karong taud-taud human nato pagpunit sa pipila ka mga tinagsip sa balita nga atong napunitan ug atong hisindulan karong buntaga. Pangumusta sa dae ko usa sa tanan nato mga kaigsuonan dinhi sa atong pinangandakbayan sa Ormoc sa 80 ka mga barangay nato dinhi ug sa tulo ka dagko nga distrito sa syudad. Kumusta mo og hinaot nga naa mo sa maayong panglawas karon? Labi na gyud ang atong mga leader aron nga makapaturatoy kamo sa pagpatuman sa inyong mga planong tinguha, paghatag og kaayuhan sa inyong barangay nga maugali rason nga ang inyong mga kaigsuonan sa inyong mga barangay mipaluyo ug unya mihatag ninyo sa palwa sa kadaugan. Okay, mangumusta sab ko sa silingan nato nga mga munisipyo sa 4 distrito. Ingon man sa mga munisipyo syudad sa Rehiyon 8. Aw engnom tanalang lagi atong aron nga way magmahay sa tibuok Pilipinas, sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ato pagaling i-apil ang pipila nato ka mga kaigsuonan nga tuas sa gawas sa nasod nga nagpaminaw sab nag-view nato karong buntaga kay lagi interesado sila nga maminaw unsa say mga kalihukan dinhi sa atong nasod ug dinhi sa Ormoc. In particular, labi na tong mga Ormocanon nga tuan na sab sa lain-laing dapit sa kalibutan. Okay. Sugdan dayon nato pagpunit kining pipila ka mga nagunang mga balita, mga tinagsip sa balita karong buntaga. Og dali ani ato ko sang adlaw nag-report ko nga medyo mibuto og hinay ang mayon na matikdan ni sa pillbox no. Philippine Volcano Commission nga murag bibuto og hinay. Ug unya matud pa sa balita karong buntaga nga murag ang mayon kuno murag mikalma human sa gitawag niya tog periodic eruption nga matud pa sa pillbox. Sa ato pa human niya tog hinay nga pagbuto sa report nato kagahapon murag nihilom mikalma ang mayon. Salamat. Hinaut unta nga kay pagkadaghan na in taon sa problema ni anang mga kaigsuonan ta nga naa sa palibot sa nga namuyo nang inabuhi sa palibot sa mayon. Dili mga pipila ka kilometro ang gilayon gikan sa mayon. Nga pagkakaroon na disturbo gyud tungod ni atong hinay nga pagbuto sa mayon. Ug unya ni ang ikaduhang tinagsip sa balita nga atong dadawat mao kining naka-heightened alert kuno ang Kamara, ang Kongreso tungod ni ining nagsunod-sunod nga hulga nga dunay bomb threat. Doon ako ipabuto diha sa Kongreso. Sa ato pa Kamara kuno mato pa naka-heightened alert tungod sa sunod-sunod nga serye sa pagbabanta. Murag naka-heightened alert ang Kongreso, ang mga kongresista, mga empleyado dito, o ang labi na gyud ang mga membro sa kapulisan nga nagbantay dito nga tungod lang hini anang nagsunod-sunod kuno. Na ako na nagsunod-sunod nga hulga nga dunay bomb threat nga hulga. Ambot di baka ni epekto lagi niining inunta padayon sab nga paglinabayay o kanang pag-inatakihay na sab, pagbalik na sab sa wa pa nagsabot sa mga membro sa Kongreso ug Senado. Ato nang
paaboton og unsay linugdangan og resulta niya na hinaot nga masulban ka ng problema ha. Kini laging nagsunod-sunod nga hulga nga bomb threat diha sa Kongreso. Manghinaot nga ang atong mga magbalantay sa balaod makahimo na yon og mga lig-on nga mga kalihukan aron nga mahulong kanang masulban kanang bomb threat diha sa Kongreso aron in taon sa makapadayon ng atong mga kongresista sa ilang mga kalihukan sa ilang mga trabaho. Sunod nga napunit natong balita, karon ba kuno ba ning adlaw Martes? Maingon maguto nga karon pag simanaha pero sa balita kagabi nga giingon mga may sugod man ang increase sa petroleum products karong adlaw Martes. Ang diesel may increase og 1.75, ang gasolina 75, ang gas 80. Ambot ba o ba ni? Wa ba ni kausaban? Pero basta kay ako lang gihisgutan din ang napulit nako nga mga kasayuran sa nga atong nadawat hinaot unta nga mauna lang ni katapusan kay kini lagi kuno ikalima naman ni nga pag-increase pagkakaron murag taas-taas dako ang increase ug niya kinsa may magkalisod in taon niini dili tingali kayo ang mga driver kay igo galing kay di sad sila magkapataka dayong increase sa plitihan sa ato pa masakripisyo ang driver ug unya hasta sa taon ang mga mananakay ug do nagiuban sang mga driver nga biyay aron ka usa o maila kuno pagkabuhi ug taas mahal ang presyo sa krudo nga ilang gigamit unya ang plitihan ubos unsaon unsa man kuno ilang mada in taon ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya labi na niadtong mga dunay mga anak nga gipa-eskwela. Okay, dan ikaw nga naminaw kanako ka namo karon ni Hitler dire ayaw kalimot no dunay increase ang diesel nga 1.75, gasolina 75, ang gas kerosene 80. Unya sunod sab ang presidente sa Sinag kini may kalabutan sa nis bugas murag kunog dako kayong posibilidad nga muus-us ang presyo sa bugas gikan sa 2 ngadto 4 pesos karong sunod buwan ambot ba hinayon basab kaha ni unsa ba kaha baayo ba kaha ang atong produksyon ug niya hinoon murag makasiguro ta kay murag ang atong kagamhanan hadlok pinanguluhan sa atong presidente sa pag-adto nila sa Vietnam may mga kasabutan na banto gisaaran man sila nga dunay 5 ka tuig nga kontrato nga sa ato pa dili ta mawad-an gyud og supply sa bugas ang pangutana lang pilay presyo mao man na diha naa man magdaog diha naa man diha ang problema sa mga pumapalit kay og matinuod kini giingon ni sa presidente sa Sinag Rosindoso nga muus-us og 2 ngadto 4 pagkanindot nga balita lami kayo nga isguta mo magalit nga ako wa ko gud ni kalimti ako gyud gi-appeal sa atong paghisgot karong buntaga kining presyo kay kana importante kaayo in town sa mga kaigsuonan tang mga mamamalit ug niya ni ana sabta sunod nga atong nakuha mao kining survey nga gihimo sa UKTA. Ang survey result sa UKTA nga gipagawas nag-ingon nga 59% sa mga Pilipino kontento kaayo sa pagpadaga ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang administrasyon. Ikaw nga naminaw kanako karon. Kamo nga nagsunod, may view kanamo din hining atong tulumanon sa paglinlabot. Kontento ka ba? Unsa ba imong ikasulti? O kung kontento ka man, bidaw, padad-i daw mi sa i-text daw dire kay ato nang hisgutan. Ug unya ug diskontento ka man o wa ka makontento unsa may rason ato sa gihapon ang hisgutan din ipadangat dana din hining atong tulumanon sa pangilabot. Pero batod pa sa survey sa UKTA, murag
59% sa mga Pilipino nga igsuon nato kontento sa pagpadaga ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang administrasyon. Ug niya ni ay nindot nga pasalig ni sa presidente sa Senado nga si Mig Subiri nga mahitungod kuno niining hearing sa charter change, dili nila kini dali-dalion. Ila kining hinayon aron nga dili ba inyong dili ba musipyat wa bay pagsipyat. Mas maayo tinuod nga nakuhaon yun kadtong mga huna-huna sa pipila ka mga kaigsuuna nato nga mga Pilipino. Maayo man gunang makasabot kinunta makasabot labi na gyud ang mga yanong Pilipino nganong mag-charter change man. Unsa man kanang economic provision sa atong batakang balaod. Kay dili man ang tanan ng mga Pilipino may kalibutan o may kasayuran ni ana. Nganong amindahan man sab kana. So sa 30 city adios nga nga giaprobahan kana maong batakang balaod 19 sa sukad di atong 1987 constitution ang 1987 constitution maaprobay sukad di adto karon ni nagtinguha gitinguha nga usbon kini economic provision. Daghan lagi mao manggani ni nakagubot tingali pagkakaron. Mao manggani tingali may balik kining kanang mga linabayay og mahait nga puong sa Kongreso ug sa Senado. Tungod lagi niining do naman sa goy pipila ka mga senador nga interesado gyud nga sama ni Senador Villanueva atol niining gihimo nga kalihukan diha public hearing sa Senado na nagsigig yung pangutana si Senador Villanueva. Kinsa ba kuno gyoy mitabang kinsa matud pa diri kinsa ba atol sa hearing kinsa ba'y nagpaluyo og naggasto sa kinsa ba'y nagpaluyo og maoy mi-finance mo'y migasto ni sa mo'y nang hatag sa mga kwarta aron kadtong mga papirmahon mo pirma. Ug unya nalipay ta nga kining public hearing nga gihimo karon diha sa Senado may matawag nato nga kuan ba ato ra gyud ning tukion pag-ayo kay gitambungan ni sa daghan kaayo labi na ni adtong mga membro nga nagpanday gyud niya ng 1987 Constitution. Matod pa diri atong sugdan gyud pag-ingon matod pa diri ang administrasyon ang mga administration lawmakers kuno ubos sa pagpangu sa Speaker Martin Romualdez sa House of Representative naglaom nga an interparliamentary ceasefire the senators initiated will result in their promise to pass economic reform in the 1987 Constitution. Naglaom si Speaker Martin Romualdez nga ang ceasefire kuno naglanom siya nga ang interparliamentary ceasefire matud pa niya nga gipadayuhan sa mga senador matuman ang ilang saad nga ipalasot diad kuno ang economic reforms sa 1987 Constitution. Gani ato lagi ning gibalik-balik ngo wa pa man kong kaayo ayaw kong ina nga 90 or bisag mo ingong galit tingali wa galit tingali 50% sa ato mga Pilipino labi na gyud ang mga marginalized yung mga pagkaigsuunan ta nga nakasabot unsa ba kining economic provision sa atong batakang balaod unsa ngano mang usbon man kay ngano man nga kanang giingon nila nga mao kuno ni nakapugong ngano nga hinay ang atong pag-uswag ngano man nga nakapugong man unsa may rason ug unya pa og usbon kini nganong makaingon man ta og may kausaban manggani nga makatabang di pag-ayo nga moasinso dayon ang atong nasod sa ato pa ipasabot ginusa na aron nga way problema ug mulusot manggali gyud ni karong Marso ug unya
magmalampuson ta pagtawag og plebisito, wa na ta, di na ta may mister pagkukampanya pa kay mangadto ta sa mga presinto nga mubutar o mubutar tas plebisito nga nakasabot na ta unsa ning katuyuan sa akong pagbutar, unsa may kaayuhan nga madawat sa nasod, unsa may kaayuhan sa akong mga kabataan, sa akong mga apo ugma kun mulusot kini. Sa ato pa wa na kadtong mga kabalaka, wa na kadtong pagduha-duha og mga pangutana nga nagtangag og mga tubag unta nga murag wa mahatagig tubag. Ug unya ang nakanindot niini kay kining gihisgutan lagi nga kay nang kausaban matud pa diri sa nakuha nato nga balita kining giingon diri nga ang kunas kuno posible if there will be gentleman's agreement among lawmakers requiring 3/4 of the votes from both pagkuha kuno og 3/4 sa boto sa Senado o sa House of sa House of Representatives nga mobutar separately, a constituent assembly can be convened to amend the economic provision of the 1987 Constitution, matod pa ni Sherwin Gatchalian. O kunya, gingon sa siya, he said that the two chambers do not have to convene physically. However, Gatchalian is quick to clarify that the fellow senators might have different opinion on issue. He emphasized the necessity to seek clarification from legal luminaries and constituent expert when the Senate commences its public hearing today sa resolution of both houses number 6. Matod pa niya ni Gatchalian, my personal opinion is that as long as there is an agreement, a gentleman's agreement, a 3/4 votes voting separately and not physically convening, it can be done, of course. Our other colleagues might have a different opinion, and that's what we'll ask from the constitutionalists. O kunya, nindot ni, kay atol di ay niining maong kalihukan, matod pa diri ha, pagkadaghan di ay niini, sa subcommittee, sa lista sa subcommittee, nga mga resource person karon adlaw diha sa hearing nga naa sa Senado, nahibaw-baw mo kinsa kining nanambong ubay-ubay di ay unya nagtuo ko nga kining tanan og indon ta magkasabot man gyud, nagtuo ko nga mo resulta ning maayo. Mahinayon ba o dili ba mahinayon, depende ni sa opinion unya niining mga constitutionalist nga mitambong. Matod pa dire, the list of resource person for today's hearing are retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Uy, ang atong garbo sa probinsya sa Subo. Si Renato Puno, kanhi former justice. Si Renato Puno, former justices Antonio Carpio, Artemio Panganiban, Vicente Mendoza, Adolfo Ascona, Philippine Judicial Academy Chancellor Rosemary Carandang, former Commission on Election Chairman Christian Munsod, former COMELEC Commissioner Rene Sarmiento, and University of Asia and the Pacific Professor Bernardo Villegas. Ispoko mo na, no? Kapag ang ilngig di ay nini mga resource person nga giimbitar karon nga naa sa Senado, o nagtuo ko nga kining mga tawana, dili ni mo nagana pagpabati sa ilang opinion, pabor o supak man. Masupak man sila, pero dili nato sila mapunggan nga mopabati ngano nga sila mosupak. Sama nga dili nato sa tingali mapunggan kining uba nga mga justices nga mutambong ngano nga sila uyon. Sa lakton may nga makakuha kita og atong maag-ag pag-ayo ang mga huna-huna nga ipabati unya niining mga resource person. Ang uban kuno nga giimbitar matud pa dire nga atong nakuha mao nga mga resource person nag-appeal sa Integrated Bar of the Philippines National President Antonio Pido, National Scientist
Raul Pavilla. Uy, na-appeal pa din mga scientist. University of the Philippines School of Economic Professor Emeritus Gerardo Sikat, Ibon Foundation Executive Director Sani Africa, Foundation for Economic Freedom Gary Tebes, and an Ateneo Policy Center Senior Economist Ronald Mendoza. So, higala, ako human ko makapunit nining lista nga sa nanambong sa public hearing nga gipatawag karon diha sa Senado. Nagtuo ko nga moresulta unta nig maayo, moresulta nig maayo. Pero ang akong nahibudngan, hain naman sang dapita ngano nga medyo nagsugod naman sad og ang World War kining linabayay sa mga pung sa atong mga kaigsuunan. Sa atong mga wa naman sad wa naman say ceasefire. Muna makaingong ko hastilado. Di gid ay magkasabot bisan pag pareha sila mga magbabalaod, pero lain lagi siya mo na gingon. Lain magusad ang dagan sa pipila ka huna-huna sa pipila ka mga kongresista sama nga unsa bang ka lain ang huna-huna sa pipila ka kongresista, doon naman sa mga senador nga lain sad og huna-huna. Hangtod nga dili kini matukma, nagtuo ko nga magsingki gyud. Magtuo ko nga magkumbate gyud. Okay, sa ato pa panghinaot lang ta nga kining gisgutan nato karon nga may kalabutan nining giingon nga World War na sab, kumbate na sab, manghinautang do na gid untay kausaban, do na gid untay ceasefire, ug unya ang tuyo na lang untag tumong gyud mao nga makakabuta sa unsa bagayod ang tuyo ug tumong. Magsige bagita niining giingon nga People's Initiative. Unsa ba nga lakang ang aton sundon, unsa ba nga kalihukan ang atong tumanon, mao kanay importante na lang yun pagkakaron. Kaya ako nahadlok, doon na unta ko ipipila ka mga huna-huna nga gi-reserba karon buntaga, pero sa dihang na akong nasindulan ang balita nga nagsugod na sad og linabayay og bahait nga pong ang pipila ka membro sa Kongreso o sa Senado, nakainggong ko, i-reserva lang usa ni nato. Unya na lang usa ni ug mahunong na kini linabayay sa dili maayo nga isyu. O niya, mutikang na sa taglain nga tinagsip sa balita nga atong napulitan karong adlaw. Ato usa ang biyaan ang mga nahitabo sa Kongreso ug Senado. Ang nahitabo sa Davao del Sur, sa Carmen Davao del Norte, na sa dako tungod kuno sa lunob dito, kusog nga uwan ug ang lunob, daghan ang mga na-damage ang mga government properties, hasta in town ang ilang mga kahumayan, ang ilang mga kabalayan nangaguba in town, ug unya ang makasakit nga paminawon kanang giingon nga kadaghanan sa mga lumulupyo in town sa Carmen Davao del Norte, naa sa daplin sa karsada, nagatang in town sa manlabay nga mga sakyanan kay nagpakailimos tungod kay wa na sila pagkaon. Hastang paita, no? Nakaingon ko, nahinom ko niadtong dili na unta in tao na may tabo niadtong nahitabo nato dinhi niadtong dakong lunob nato sa nahitabo sa atong dakbayan. Nakaingon ko, hastila, no? Murag ng libaut ang akong balhibo nga nagtanaw sa pipila ka mga kaigsuonan nato sa Davao, sa Carmen, nga nagpailugay, may nangabot nga mga gipanghatag nga mga sinina, bato ug usa pa kadto nga mga butang nga nagbugno hapit ang ang katawhan, nagpailugay. Baka sakit kayong paminawon, sakit kayong tan-awon, sakit sa kasing-kasing
nga nakaingon nga niya na ang kalisod sa mga kaigsuunan ta nga naapektuhan ni ining kalamidad. Manghinaot lang ta nga kining ato sang mga kaigsuunang mga pinili sa lungsod. Hunugo na unta usa ang mga plano nga uban ato usang itutok no ato do na unta tay sa ceasefire kanang hearing nga naa diha hunungon lang usa na ugo niya ang trabaho ang tabang nga angayang ihatag nato sa mga kaigsuunan ta nga nag-antos karon sa tubang kalisod sama diha sa Carmen Davao unsa kini dapita ako ragon tan-awon Davao del Norte sa Carmen Davao del Norte nga pertigid in town kalisod na sa mga lumulupyo diha kini unta moy aton tagaan og dako nga pagtagad imbes nga magsigitan ining plano nga ugo niya mga plano nga nakagubot na hinuon pagsamot ugo niya nakapawa sa atong konsentrasyon imbes para sa kaayuhan sa nasod ang atong buhaton. Okay, atong nang biyaan mutikang taglain ni ay nindot nga balita ni adtong mga ginikanan ni adtong mga kabataan nga gusto gyung mo eskwela apan problema ang igasto itaon. Karon lagi kay ni naman ning online nga nagnegosyo no online business gani ang BIR murag mubuhis naman ni ining mga online business karon ang UP o PUP University of the Philippines o Polytechnic University of the Philippines nilusad og pre-online courses sa ato pa ni offer kining UP o Philippine kining UP University of the Philippines o Polytechnic University of the Philippines naglusad sila og programa nga way bayad nga mga online courses. Sa ato pa ikaw karon nga medyo nahunong ka ug unsa ba kung nag-interest ka maayo tingali nga magpangutanaw ta sa Department of Education ug di ba idiretso nimo pag-inquire ngadto sa UP unsa ba kini nga mga kurso nga gi-offer nila for free sa nga online. Ug di man ka sa UP sa sa Polytechnic University of the Philippines kay nindot ni nga balitaa makatabang kayong nigdako sa mga kaigsuunan ta nga gusto gyung maeskwela apan wa intay kapasidad nga why kapasidad ang ginikanan paggasto. Okay. Sunod nga atong napunit nga balita taking ug hacking kuno sa government website ug email posibleng politically motivated matod pa nining usa ka political analyst. Sa ato pagkadtong hacking kuno og hacking sa government website sa gobyerno sa website sa gobyerno ug ang email posible kuno nga politically motivated. Mura kay ang gituhuan ko niadto nga dili hinuon magtudlo nga mag-ingon nga ang China government. Niingon lang nga ang hacking sa government website o email nagagikan sa China ang organisasyon nga mihimo sa maong hacking. Mao nga manghinaot lang ta nga maklaro gini ug unsa din katinuod mahimo sab nga political motivated kay kadayo pa unta right now ta dool na balangod ang 2025 mid-year election. Nagtuo ko nga usa sa mga rako kayong rason nganong medyo dunay wa pa nagsabot kung kining pipila ka grupo tungod sa ilang mga plano ug tinguha lagi niining umaabot nga 2025 election apil na gali ang 2028 kay usa ra bang ka termino ang presidente 5 years one term o niya mao lagi na giingon mga panaghap sa uban nga ang tinguha niining sa administrasyon karon mao nga i-extend kuno og laing one term sa ato pa 5 years with one re-election o unsa pa kato nga mga lakang politically pero ang gihisgutan gud karon
nga himuag kausaban sa atong mga magbabalaod, wa man ang political aspect sa atong batakang balaod, ang mahitungod man sa economic provision. So magpaabot na lang ta ug unsa gyud ang ah 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 mahitabo niini. Unsa ba tinuuray ba do na bay base nga politically motivated? Kung unya maisab tinuod maklaro sabdi og gikan ba sa China? Tingali way kalibutan tingali niini ang Chinese government pero tua mag-base sa China ang mga atake. Kay gani si kanhi kining si Martin Andanar nga membro man ni sa kabinete ni Presidente Duterte, mao man ni tingali siya press secretary nga pagkakaron sibuk nining balita si Martin Andanar akusahan nga mao kunoy nagbayad sa mga vlogger nga miatake ni Presidente Bongbong Marcos. Doon na banibase ato niya ning paminawon, ato niya ning sundon kay sayon man lagi ning pagpasangil. ang problema niya na may kamatuoran ka ba sa mga katong linabayay sa nila og akusasyon ni kanhi Presidente Duterte nga si Marcos drug addict o unya mitubag sab si Presidente Bongbong Marcos nga siya tiggamit sa pantanil ni anang pantanil murag drugs gihapon ug unya mura to nanindot nga nahilom sa atong pahuman sa tinubagay wa na unya may hinagitay gani kadto nga magpa-drug test sa publiko magpaabot ta sa mahining kang Martin Andanar nga kanhi press secretary nga maoy gipasangilan na sab. Gipasangilan kay wa pamantay kamatuoran. Ginius man ato sa ning gihisgutan atong gipaambit sa atong pipila ka mga kaigsuonan. Nga lagi kuno si Martin Andanar mao kunoy nagbayad na ining mga vlogger nga may atake ni Presidente Bongbong Marcos. Pagkakaroon ko tungod na ining moderno nga mga ekipos kanang sa social media kanang mga vlogger nga naay daghang mga balita nga mogawas sa social media nga pulos gyud kuno mga piki pagbutang-butang ug unya ang nagpadaga niini ang naghimo niini ang pipila kuno ka mga opisyal nga dunay plano nga lagi mudagan og posisyon sa sunod nga eleksyon karong umaabot 2025 ug ngadto ba karong 2028 kadiyot kayo. Ug niya pinagi sa sayo nga pagawas og mga inindot nga balita sa kalihukan na ining usa ka nagplanong pagdagan video may advantage na siya pag-abot sa adlaw niya sa kampanya. Sa laktong nga pagkasulti gigamit na kini nagamit na o gagani ni ato kunong eleksyon sa 2022 usamang kuno kini sa dako kaayo nga kahimanan nga gigamit aron kuno nga magmalampuson ang Marcos Duterte team nga kuha kuno makabungog nga mayorya tungod kay layo pa ang eleksyon kuno sa 2022 doon na naghimo og mga maayong nga mga balita sa kalihukan ni Presidente o ni Vice Presidente Sara. Unsa lang katinuod, makaambit tagbakak. Pero manghinaot lang sabta nga kining mga pasangil ba should be substantiated. Mga pasangil nga ato sang pakapinan og mga kamatuoran. Dunay mga ebidensya. Pero kanang moderate sa ulang pasangil, ikaw na, haring lungsod mo timbang-timbang niini. Angayan ba ni natong tuhuan? Angayan ba ni nga tagaan natong pagtagad? Okay. Sunod nga atong napunit, duha na lang ni ka balita, sinagsip sa balita, mga murag ang mga senador, wa na sab. Pumalag sa resolusyon sa Kamara nga miatake sa Senado. Uy, unsa ba ni katinuod?
nga doon na sa kunoy resolusyon ang Kongreso nga may atake sa Senado. Mao nga may iagak sab niini ang mga senador. Unsaon man tuod niini pagkasabot nila og magpabanos-banos og atake. Mao unsaon man tuod pagkasabot og ang matag grupo ang Kongreso na ay ilang para atake, ang Senado sa say para tubag o para atake sa dadi gyud pagkasinabot. Manghinaot nga ma-resolver ni pinaagi gyud ay nunta personal silang magkita ay sila si Speaker Romualdez o si Senate President Mig Subiri mo'y manguna ni ini nga aron nga makabot nato ang unsa may ato mga maayong tinguha para sa nasod, maayo tingali nga hunongon na ang linabayay og lapok. Hunongon na kanang mga linabayay og akusasyon nga medyo way base og mga hindon huna lang niya nang nihimo sa mga akusasyon. Okay. Hinaot unta nga balikon ko nga mahunong na kay wa naman sad ni iagak naman sad ang mga senador. Mao gani tingali nga mibalik na sab ang World War tungod kay ang Kongreso mipasaka og mga mihimo kunog mipalusot og resolusyon nga miatake sa Senado. Mao sang ang Senado sab ni iagak. Okay, nahala. Katapusan nga atong hisgutan niining tinagsip sa balita kining nagpalain ta. Og palain ta. Dunay mga misis nga gitawag og nager. Kana bang gamayng sipyat pasta murag buto-buto ang baba. Dunay mga misis nga pag-abot sa banamot nganaw nalit ka man. Nga naman nga alas 5, ni alas 5:30 ka naman nga ni uli. Sa laktong nga pagkasulti, gamay nga kalangan o unsa diha, buto-buto ang baba, kanang gitawag nga nager nga misis. O gunya, sibo sa balita nato nga napunit karon, kini ay ang uban, dunay mga bana nga wa na makaantos, mi-file og annulment. Magbuwag sa di ko makatog. Kay imbis may pakuway, na ang akong asawa nagsigig bagot-bot, nagpasupaso, sigig atake. Ugo niya, mao nga ang uban mi-file og annulment. Ugo niya, matod pa, kana di ay kunong pagkanagir sa misis, dili ground for annulment. Sa ato pa, da ikaw, og doon na kay asawa nga, medyo may pagka-speaker, agwanta ka na lang. Kay dili na ground for annulment. Nga nang masab. Kay og di ka sa magsiaw-siaw, wa sa ko magtuo nga dunay asawa nga bisag wa kay gibuhat magsigig pangasawa. Wa sab tingali na, no. Di sa ko mutuo ni ana. Muna giingon sa akong silingan diri si Ponso nga but po na. Kay hinuon ang atong asawa mangutana magyud nga dong. Alas 5 manunta ang gawa sa opisina. Alas 8 naman ron, diin man di ka. Tingaling dito ka sa, dihapit ka pa diha, o unsa pa diha. Kaya doon naman sa gininoy mga bana nga pura buyag. Pagkahumo, makakita yun. Naamot mga sinyalan tingaling ni sila. O di ba, mga guwapo nga parehas ni Piolo Pascual. Nahala, sige, sa ato pa, ikaw, pagkakaroon, agwantahan na lang na si Mrs. Basta kay ang pagkanagir sa imong asawa, matod pa nining nakuha nato nga balita, dili ground, dili rason, nga makapile kag annulment. Okay, mauna ang tinagsip sa balita nga atong napunit karong buntaga. Ugo niya, ako kang ipahinumduman nga naminaw kanining atong mga noon panginlabot pinaagi sa sa Lungsuranon Radio Philippines o sa atong website www.pipitoradio.com o sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio.
Okay. Di ada yung reaksyon nga akong nadawat sa text. Mr. Pipito o Mr. Hitler, dili baya ang mga misis o asawa lang ang nager. Naasay Mr. Obana nga mooy sabaan og nager. Ang niya ang nagpada ni Nita. Ni-react mo dayon si Nita. Kay doon na tinurasay, doon na say mga bana nga sabaan po, purabuyag. Nagir po. Hala, katapusan nga atong hisgutan karon. Mao kining nakuha nato nga kasayuran, no? Nga karon di ay sibo sa balita nga atong napunit nga ang civil service examination on pen and papers himuon karong Marso 1 o Marso 3, 2024. Balikon ko ha, ang civil service examination pen and paper test nga himuon karong Marso 3, 2024. Nganong ako ning gihisgutan tungod kay dunay balita nga atong napunit nga angayan sabning atong sawan. Maayo sabning nga atong mapabati sa pipila nato ka mga kaigsunan nga lagi nagplano pagkuha og civil service ug unya musuod og mga review centers kay muagi kana bang muagi og review centers aron nga masiguro in town nga makapasar sab sila aron nga makatrabaho na. Mantod pa niining report, ang Civil Service Commission wa kuno mohatag og endorsement sa bisag hain nga review o endorsement o review materials o review centers associated nga may kalabutan sa career service examination matud pa sa commission ni adtong Huwebes. Balikon ko ha aron nga maklaro matud pa ang Civil Service Commission wa muhatag og endorsement review materials o review centers wa magngan og review centers nga associated sa career service examination matud pa sa commission. Sa laktod ang civil service wa manghatag og review materials wa sad mo endorse og review center. Ug unya as of the 2024 civil service examination nagkaduol na matud pa diri ang the Civil Service Commission mi-emphasize nga magbantay labi na niini kunong mga review centers dunay grupo nga mga private individuals nga moingon mo claim kuno falsely claim endorsement by the commission. Sa ato pa duna di ay kuno magbantay kamo ha kamong mo kuha og civil service nga sa tungod kuno niini nagkaduol nga 2024 civil service examination ang Civil Service Commission mi klaro niini nga pagbantay mo labi na dunay mga review centers grupo sa mga review centers groups and private individuals nga namakak falsely claim dili tinuod nga sila giendorso sa Civil Service Commission. Kana bantayan na. Ako manggali yuning gihisgutan aron nga dili ta makagasto unya dili ta masuod sa laang niining pipila ka mga private kining pipila ka grupo o mga private nga mga tao nga namakak nga sila gi-endorse sa Civil Service Commission. Ang ilang review center mao'y gi-endorso. This entities matud pa according to the commission offer both online and in-person review classes for the civil service examination professional and sub-professional levels. Kini di ay kuno nga grupuha, kining mga review centers, private groups and individuals kuno matud pa dinhi, matud pa sa commission ni ofrecer og online og in-person review classes para sa civil service examination sa professional o sub-professional level. O kunya matud pa dire, sa tuwing
nalalapit ang civil service exam, talagang maglabasan ang mga review centers, ang mga reviewers na nag-aalok umano na ng tutorial sa murang halaga. CEC Chairperson Carlo Nograles said in a press release. Mao nga sa matod pa sa pamahayag sa civil service chairman si Carlo Nograles sa usa ka press release iyang giingnan sa diha kunong magkaduol na kining civil service examination, manggawas kuno kining mga review centers, mga reviewers nga ni offer og mga tutorial og minus mo offer og tutorial sa minus nga halaga, sa minus nga presyo. Maunay akong nakuha nga balita karong buntaga. Mao nga matud pa diri, every time the civil service exam is approaching, various review centers and reviewers really emerge claiming to offer tutorial and affordable prices. So mao ini nga mipagawas gyud kining mga balita kung kining pahimang naugikan sa Civil Service Commission kaysa dihang magkaduol na ang Civil Service Examination, daghan nga mga review centers nga questionably nga manggawas o mo claim nga mo offer og tutorial og indonta review ngadto sa mga professional o professional level sa minus nga presyo. O niya, the Civil Service Commission quoting Nograles also caution examinees regarding review materials available in bookstores, social media channels, and online selling platforms which claim to be reproduction of the actual examination previously administered by the Civil Service Commission. Niya sila ang pahinumdom ang Civil Service Commission si Chairman Nograles nga pagbantay mo kay doon na kuno mga review materials nga inyo kunohay kuno mapalit sa mga bookstore, social media channels o online selling platforms nga mo claim nga kini kuno nga mga gibaligya nga available sa bookstores, mao kunoy reproduction kini sa actual examination sa miaging examination nga gihatag. For cases related to reproduction of examination for the civil service, the Commission also reminded about Republic Act 9416, also known as Anti-Cheating Law. Ani sabi ay balaod kining anti-cheating law. The law stipulates that any unauthorized position, matod pa diri, maniya pa, unsay gimbutan ni ining Republic Act 9416 na anti-cheating law. Ang balaod stipulates that any unauthorized position, use, reproduction, or dissemination of examination material, whether in whole or in part, by any individual, whether private or government employees, group or review center, source from unauthorized origin, is deemed an act of cheating. Uy, pagbantay ta kining giingon nang ang balaod kining Republic Act 9416 nga gitawag og anti-cheating law nagbuot nga kadto kunong wa tuguti unauthorized position, wa tuguti nga mugunit niini, mugamit, mo reproduce, mo disseminate, mo mag-apod-apod niini sa examination materials as a whole ang parte ra niini ni adtong mga katawhan, private, whether private or government employee, grupo o review centers nga nakuha gikan sa unauthorized origin, matawag kuno og an act of cheating. Individual found guilty of anti-cheating law might suffer imprisonment of 6 to 12 years and a fine of not less than 50,000. Civil service examination, also known as civil service exam, is an eligibility examination required to be passed
by individuals to be allowed for government work and position which are not covered by bar, board, and other special laws. The civil service examination, pen and paper test will be held on March 3, 2024. Balikon ko, ang civil service examination, pen and paper, himuon karong Marso 3, 2024. Sa ato pa, nasayod ka na, unsay gidili pinasikad sining Republic Act 1916. Ayaw ta pagpataka og tuo dayon ni anang giingon. Nga ni ay review materials mauni ang rigawa nga resulta sa examination sa miaging tuig sa miaging examination. Sa ato pa magbantay ta ni ana kay na ba og masakpan ka dako kaayong posibilidad nga ang pound ang makit-an nga sad-an sa anti-cheating law mag-atubang og unom ngadto sa 12 anyos nga presyon og unya pabayron pag 50,000. Sos mauna nga magbantay ta ug balikon ko ang civil service examination pen and paper test himuon karong Marso 3, 2024. Higala amo gyung kuha gituyo nga mahisgutan kini dinhin ining atong tulumanon sa panginlabot kay buot namo nga makabantay ang atong gintawong pipila ka mga kaigsuonan. Usahay ra ba kining mukuha o government examination do na gali nabatian nga mga huhungihong nga mao kini ang ayan ni kay ni ay leakage nga atong nakuha namo ug unya ato niya ning sawan kay siguro na ni nga mupasar na gyud ta. Mao na nga maayo tingali nga magbantay ta niini. Dili ta mo diretsong tuo, dili ta mo diretsong punit ni anang mga kanang gitawag og mga hausyaw nga mga balita. Nahigala wa naman tay panahon. Ang tudugma sa samantak na ni Mogyapol Station. Kining inyong higala Chuchi Pipito magpasalamat ug manghinaot nga nagsunod og mupabati sad mo sa inyong mga huna-huna og opinyon sa nagkalain-laing mga isyu nga among gihisgutan. Sa dili pa day ko mobiya, usbo nako pag panghinaot nga naunta sa maayong panglawas ang akong mga minahal sa kinabuhi. Ang mga anak diha sa Sugbo, si Bobong, si Francis, si Emel, sila si Buyet, o din isan sa Ormo, si Baidi, si Loloy, o ang mga apo. O hinaot sa yan diha sa Houston, Texas, uban sa imong kang kakat Derek o ni Kiljop, hinaot ka na mo sa mayong paglawas o magpaabot mi sa imong pagbisita o niya. Balik ko na mo, belated happy birthday. Mga paghinaot sa mga nagbahal nimo nga mga kaigsuunan, mga pag-umangkon dinhi sa Dakbayan sa Ormo. Okay, salamat og hinaot nga si Batala mga uban kanato kanunay. Hitler, pasalamati daw ang atong pipila ka mga kaigsuunan. Yes, Sir Chuchi. Good morning sa atong mga kalungsuranon. Magpasalamat na sab kami karon sa mga nag-view o nag-like sa ato live stream. Ngadto kang Monico Albarico Kaoktoy, kang Jima Puno, kang Saniboy Bagski Lascunya, kang Lily Bolivar, kang Jane Torimucha, kang Kutwon Cindy, kang Terso Kayanong, kang Joaquim Sakay, kang Gisrel Alquino Tabay, kang Romulo Nastor Diquinco, kang Ariel Villaranti, kang Yanyan Anteg, kang Emeline Crudoa, kang Mayma Martin o kang Joel Rosal. Daghang salamat ug maayong buntag mga kalungsuranon. Okay, hangtod ugma sa sabang takna ni Mogyapong Istasyon, inyong higala magpasalamat ug maghinaot nga si Batala mga uban kanato kanunay. Good morning.